Manolenyas! Nakabalo na ba mo sa unsa ang latest? Na ako'y chika sa inyo. Ha? Unsa na? Pwede na ta magbayad sa merkado sa bisan asa nga palitanan o sa pampubliko nga transportasyon bisag wa kay gunit nga cash. Ha? Pag sure, unsaon pod? Akong ipayla kaninyo ang Paleng QR Page Plus. Ang Paleng QR Page Plus usa ka programa nga gihimo sa Bangko Sentral ng Pilipinas o Department of Interior and Local Government. Pinaagi sa pakigtambayayong sa mga financial service providers, pangunahan sa mga lokal nga pagagamahanan ang implementasyon sa nasangpit nga programa. Gipasiugda niini sa mga merkado, pampubliko nga transportasyon o sa uban pang palitanan ang digital payments. Pinaagi sa pagbayad sa Paleng QR PH Plus. Pagbayad gamit ang Paleng QR PH Plus, unsa na? Mao ni siya ang klase sa pagbayad nga gamit ang mga digital device sama na lamang sa inyong mga cellphones. Iscan lang nimo ang QR code gamit ang app sa inyong bangko o e-money issuer. Mapadala dayon diretso ang bayad para sa inyong pinalit o masking sa inyong plite. Makasiguro gyud ka nga mas paspas, insakto ug luwas ang pagpadala nimo sa imong bayad. O di ba? Grabe ka goods! Og dili lamang kana mga higala, daghan pang benepisyo ang pagbayad gamit ang Paleng QR Page Plus sama niining mga naka-flash sa inyong screen. Niya pa mga kasuki, ang digital payments o kung anaa kay mga e-money accounts, dili lamang makatabang sa pagtipig sa inyong mga kwarta, makahatag pud kini sa ato og uban pang mga financial services nga makatabang aron makabot ang atong life goals. Hinduta na ba makaingon jud tag #lifegoals? Pero time sa, wait lang ha. Kana lang bang naipwisto sa merkado ang pwede maka-apil sa Paleng QR PH Plus? Matud pa sa BSP, let's get digital. Maong dili lamang ang mga naipwesto sa merkado ang pwede nga makaapil sa maong programa. Gi-encourage usab nga moapil ang bisan unsa nga mga negosyo, apil na pod ang mga driver sa pampubliko nga sakyanan. Sama na lamang sa jeep, bus, van, habal-habal ug uban pang mga klaseng transportasyong panglokal. Tumong manggod sa programa nga mas mapakalat pa sa komunidad ang paggamit sa Paleng QR PH Plus payment. Unsaon pod nako nga maapil akong pwesto sa Paleng QR PH Plus? Ang lokal nga pangagamahanan sa Manolo Fortich, magpahibalo kaninyo nga niapil kita sa programa ug magpagula kita og usa ka ordinansa nga magpasiugda sa paggamit sa Paleng QR PH Plus. Pinaagi sa pagtinabangay sa mga QR PH ready nga mga bangko o money issuer. Mag-organisar ang lokal nga pangagamhanan og account opening day. Kaming mga konsumante o pasahero, pwede ba may makaapil ani? Ayaw og kabala kahigala, dili lamang kini available para sa mga negosyante o driver sa pampubliko nga transportasyon. Sa katong gusto nga adunay ilang kaugalingong account, pwede usab kamong mga pil tungod kay tumong sa programa nga mapalakip ang tanan. Kontaka lamang kini nga numero aron mahibalaan ang proseso sa implementasyon sa Paleng QR PH Plus sa inyong lugar. Alang sa dugang kasayuran sa Paleng QR PH Plus, bisitahan lang ninyo ang BSP website o mga opisyal nga social media accounts nila. Sa Paleng QR PH Plus, makasigurado gyud ka nga paspas, garantisado og safe ang inyong pagpadala o pagdawat og kwarta.